9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दी है। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील हामिद खान ने भी 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक दलाइल दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि आपकी इस दरख्वास्त में इस्तदा क्या है। वकील हामिद खान ने कहा कि 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स किए कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक आपकी इस्तदा तो गैर मौसर हो चुकी है, वो तो अलग से केस चल रहा है। क्या 184 की शक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? हामिद खान ने इस पर कहा कि 9 मई का वाकया एक कौमी वाकया है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी जाँ भाग हुए। क्या आपने 9 मई को जाँ भाग होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई वाक़े में जाँ भाग होने वाले शहरियों से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट ही लगा देते। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को इस हवाले से मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के बाद उसका एलामिया भी आ गया, और इस एलामिया में जो कि कल रात आया, इसमें अमली जद्दोजहद और मौजूदा सेटअप की जो सियासी और कानूनी हैसियत है उसको मानने से भी इनकार कर दिया गया। इसके बाद अब तहरीक इंसाफ का आगे का लाहेअमल क्या होगा? तहरीक इंसाफ काबीना में तौसी के फैसले पर भी तनकीद कर मामलात पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो मैं जो कल एलामिया आया और उस एलामिया में जो पार्लियामान के हवाले से और सिस्टम के हवाले से कहा गया कि हमें इसकी सियासी और इखलाकी और कानूनी हैसियत को नहीं मानते, तो क्या ये कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब इस सिस्टम को या इस सेटअप को नहीं मान रही? थैंक यू रहमान साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, पिछले 3 साल से जब से खान साहब की हुकूमत को डिसमिस किया गया है इलीगल तरीके इस्तेमाल करके, उस वहम सिस्टम के अंदर रहकर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी महाज के ऊपर, बी दैट इन द पार्लियामेंट, कानूनी महाज या फिर जो हमारा राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, किसी भी महाज के ऊपर हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिला। और ये खासकर 9 मई के बाद और उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शंस में जो धांधली हुई, जो डाका डाला गया, उसके बाद जो स्पेस है हमारे लिए वो बिल्कुल ही महदूद कर दी गई है। और जो कुछ हमारे कारकुनों के साथ, लीडरों के साथ हुआ है, वो एक पूरी ऐसा मवाद है जो कि जिसके ऊपर किताबें लिखी जा सकी, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में किताबें लिखी जाएंगी। तो अब लाजमी बात है कि एक मौका आ गया है ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद कि क्या इस सिस्टम के अंदर रहकर हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है, रिलीफ जो कि हमारा हक है, जो कानूनी हमारा हक है, जो मिलना चाहिए। तो ये अभी बात है कि ये कहना कि क्या हम इसके बारे में कोई फैसला हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कि नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि अगर ये हालात जारी रहते हैं और हमें रिलीफ नहीं मिलता, बदले में डिनाई किया जाता है, तो फिर ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है। और जो आप लोगों ने इस मुश्तरका एलामिया में, तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा है, इन जमातों ने मुश्तरका अमली जद्दोजहद की जो है वो बात की है। तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी है कि ईद के बाद उन्होंने बाहर निकलना है, तो जमीयत उलमा इस्लाम तो इसमें शामिल नहीं होने जा रही, तो क्या तहरीक इंसाफ खुद ही जो है वो एहतजाज को जो है वो आगे लेकर जाएगी, या फिर चाहेगी कि ये जो जमातें हैं जो मुश्तरका एलामिया में जो शामिल हैं वो भी इसके साथ जो है वो जलसे जुलूस उनमें शिरकत करें? देखिए, जो हमारा प्लान है वो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद था, जिसको कि अब हम इनलार्ज कर रहे हैं, जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो इसको अपनी सपोर्ट की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। तो ये लार्जर प्लेटफॉर्म से ही जो सियासी तहरीक, पुरअमन सियासी तहरीक जो है उसका आगाज किया जाएगा। आपने JUI के बारे में कहा है, तो ये कहना कि वो नहीं होगी इसमें शरीक, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, लेकिन
لیکن اس بارے میں فیصلہ ہو جائے گا. ابھی ہمارے پاس 4-5 ہفتے ہیں کیونکہ تحریک کا جو ٹینٹیٹیو ٹائمنگ ہے اس کو لانچ کرنے کی وہ عید الفطر کے بعد کی ہے. تو ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم کوشش کریں گے اور ہمیں وہاں سے بھی پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں کہ وہ بھی چاہے گی کہ تحریک تحفظ آئین فی الحال تو وہ بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے موقف ہے ان جماعتوں کا بشمول پاکستان تحریک انصاف کا. تو آپ کے خیال میں یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ بریجبل ہے, یا دونوں جماعتیں جو ہے وہ اس کو سائیڈ پر رکھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتی ہیں؟ دیکھیے جو لارجر ایک جو آبجیکٹو ہوتا ہے نا, اور میرا خیال ہے کہ آئین کی بحالی کا آبجیکٹو جو ہے وہ باقی سب چیزوں سے بھاری ہے, تو اس کے گرد ہم پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو باقی اگر کسی معاملے یا معاملات کے اوپر کوئی اختلاف رائے بھی ہے تو اس کو آسانی سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, اور اختلافات کی موجودگی میں بھی اگر وہ اختلافات موجود رہتے بھی ہیں تو ان کی موجودگی میں بھی ایک لارجر آبجیکٹو کو سامنے رکھ کر آپ ایک اپنی کولیبریشن جو ہے وہ ساتھ کام کرنا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ میرا نہیں خیال کہ وہ مانے ہوگا کہ ایک لارجر جو ہماری پکچر ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم اکٹھے کام کریں. اچھا, اب اس میں دیکھیے کابینہ کے حوالے سے آپ لوگوں کی تنقید ہے, لیکن رؤف حسن صاحب جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت بھی کم و بیش ایسی ہی کابینہ تھی, کوئی نمبر تھوڑا بہت اوپر نیچے تھا, لیکن کابینہ جو ہے وہ اسی طرح سے اتنی بڑی تعداد میں تھی. تو تحریک انصاف پھر مسلم لیگ نون کی کابینہ پہ جو ہے وہ اس قدر تنقید کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے, نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے کہ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں گی, ہم اس کا برملا اظہار کرتے ہیں. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں, جو اکنامک سچویشن ہے, جو اکنامک کنڈیشنز ہیں, جس طریقے سے IMF سے قرضہ لیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جو بینکس ہیں ان سے قرضہ لیا جا رہا ہے, جو ڈومیسٹک بوروئنگ ہے وہ آل ٹائم ہائی ہے, مطلب پرپاسٹرس قسم کے اس کے اماؤنٹس جو ہیں وہ کوٹ کیے جا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں کابینہ کا بڑھانا اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں, وہ میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی سکینر کے نیچے ہے, اور اس کو جسٹیفائی آپ نہیں کر سکتے, کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو وہ غلطی جو ہے, ایک غلطی جو ہے وہ دوسری غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرتی. نہیں, میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ تنقید برائے تنقید اور ایک مثبت کرٹیسزم میں آپ کہاں پر لکیر جو ہے وہ یہاں پر کھینچیں گے؟ کیا حالات ہی بس مختلف ہیں اسی وجہ سے؟ دیکھیے آج کل کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے, سب کے سامنے ہے. ہم ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اور ان حالات میں ہم لوگوں نے تو وہ جو لیجسلیٹرز کی جو تنخواہیں ہیں اس کے اوپر بھی آبجیکشن کیا تھا, اس میں ہمارے بھی لیجسلیٹرز شامل ہیں. وی فیل کہ اس وقت جو خرچے ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے, بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے 25 بندے یا 26 بندے اور انڈکٹ کیے ہیں کیبنٹ میں, یہ انتہائی غیر ضروری فیل تھا اس سٹیج کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ. رؤف حسن ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, بات کر رہے تھے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کر رہا ہوں, واپس آ رہے ہیں اس بریک.